Naquela noite chuvosa en Monterrey, Alejandro Carranza, empresario millonario conocido por seu temperamento orgulloso, acreditaba estar tomando a decisao máis justa de súa vida. Diante dele, sobre a mesa da sala, estábamos papéis do divorcio. En pé, como solos chellos de dor e incredulidade, estaba Valeria Navarro, a muller que ele había jurado amar para sempre. O silencio na casa era pesado, quebrado apenas pela voz fría de doña Teresa Carranza, mae de Alejandro, que insistía que aquela muller había traído seu filo. Fotos espaladas sobre a mesa parecían probar tudo. Alejandro, consumido pela raiva e pela humilacao, non quiso ouvir explicacoes. Para ele, aquelas imagens eran suficientes. Valeria tentou falar, tentou explicar que tudo non pasaba de terrible malentendido, mas cada palabra parecía caer en coracao ja fechado. Naquele momento, Alejandro escoleu acreditar nas mentiras en vez do amor que habían construído durante anos. O que ele non sabía era que, ao expulsar Valeria de súa casa naquela noite, tamén estaba expulsando o maior milagre de súa vida, segredo que ela carregaba silenciosamente no coracao e que mudaría o destino dos dois para sempre. A chuva continuaba caendo cuando Valeria Navarro deixou para tras a casa que había sido seu lar durante 3 anos. As luces da rúa refletían no asfalto molado en cuanto ela dirigía sen rumo pelas avenidas silenciosas de Monterrey. No banco do pasajeiro estaba súa mala pequeña, preparada ás presas, e no bolso do casaco ela carregaba algo moito máis precioso, a imagen do ultrasum que había recibido naquela mesma mana. Valeria apertaba o volante con forca, tentando controlar o tremor das maos. Nao eran apenas lágrimas que queimaban seus solos, mas unha mistura dolorosa de tristeza, incredulidade e medo profundo do futuro. Horas antes, ela había entrado naquela casa cheia de esperanza. Planejaba mostrar a Alejandro a pequeña fotografía en preto e branco e contar que, finalmente, o sono que tanto habían compartilado estaba se tornando realidade. Mas nada aconteceu como imaginara. En vez de abracos e alegría, encontrou acusacoes, desconfianza e olar que jamais pensou ver no solos do homem que amaba. Olar frío, distante, como se ela fose unha estrana. Ela parou o carro e semáforo veicio e finalmente tirou o ultrasum do bolso. Observou aquela pequeña forma aínda indefinida, inicio de vida tao frágil e ao mesmo tempo tao poderoso. Valeria levou a imagen ao peito e fechou os solos. Somos sonos dois agora, meu pequeno, susurrou. Naquele instante, tomou unha decisao silenciosa. Alejandro había escolhido acreditar nas mentiras de súa mae. Se ele era capaz de expulsala de casa sen sequer ouvir súa verdade, entao tamén non merecía saber da existencia daquela crianca. O sinal abriu. Valeria respirou fundo e seguiu dirigindo. Nas semanas seguintes, a vida mudou completamente. Sen querer voltar para a casa de seus pais, que vivían en outra cidade e nunca habían aprobado totalmente seu casamento con Alejandro, Valeria decidiu permanecer en Monterrey. O hospital onde trabalaba como residente en cardiología era exigente, mas tamén era o único lugar onde ela se sentía segura. Os primeiros meses de gravidez foran difícis. Longas horas de plantao, noites oases sen dormir e o peso emocional de enfrentar tudo socina. Aínda así, Valeria nunca deixou que os pacientes percebesen súa dor. Para eles, continuaba sendo a joven médica dedicada, sempre calma, sempre atenta. Por dentro, porén, ela trababa batalas silenciosas todos os días. Ás veces, en cuanto camineia pelos corredores do hospital nas madrugadas silenciosas, lembranzas surgían sen aviso. O sorriso de Alejandro cuando a buscaba após o trabalo. As conversas sobre o futuro. O cuarto que día habían imaginado para bebé. En certos momentos, a saudade oase a facia fraquejar. Mas entao ela lembraba daquela noite. Lembraba das acusacoes, das fotografías espaladas na mesa, da voz de doña Teresa envenenando cada palabra. E o coracao endurecía novamente. Meses depois, en unha mana clara de primavera, Valeria deu a luz no mesmo hospital onde trabalaba.
Nao houve flores, nem familiares esperando no corredor, nem marido nervoso segurando su amao. Apenas uma enfermeira gentil chamada Patricia permaneceu ao seu lado durante todo o parto. Cuando finalmente colocaram o bebé en seus bracos, Valeria sentiu algo dentro dela se reorganizar. A menina era pequeña, más saudável. Tina cabelos escuros e olos de tom castano claro que lembraban inmediatamente alguén que Valeria prefería nao recordar. Ela é linda, disse Patricia suavemente. Valeria acarició o rosto da fila con cuidado. Seu nome será Camila, murmurou. Era o nome que sempre había gostado. O nome simples, forte e cheio de vida. Nos anos seguintes, Mae e Fila construirán unha rotina humilde, porén cheia de afeto. Valeria traballaba incansabelmente para terminar súa especializacao. Durante o día atendía pacientes, estudaba novos procedimentos e participaba de cirurgias complexas. A noite voltaba para o pequeno apartamento que había alugado en bairro tranquilo. Alí, entre brinquedos espalados e libros médicos sobre a mesa, criara mundos o delas. Os vecinos logo se tornaran unha especie de familia improvisada. Dona Rosa, que moraba no andar de baixo, cuidaba de Camila cuando Valeria precisaba trabalar até tarde. Estudante de engenharia chamado Diego, que vivía no apartamento ao lado, ajudaba con pequeños concertos e ás veces tracia doces para a menina. Camila cresceu curiosa e observadora. Desde pequeña facía perguntas que moitas criancas nao farían. Mamae, por que meus olos sao máis claros que os seus? Perguntou certa noite en cuanto escovaba os dentes diante do espelo. Valeria había ensayado aquela resposta inúmeras veces. Voce se parece como alguén moito especial, disse calmamente. Alguén que día fez parte da mina vida. Onde ele está? Valeria hesitou apenas segundo. Ele nao pode ficar conosco. Camila aceitou a explicacao como a naturalidade das criancas, mas Valeria sabía que aquela conversa voltaría o día. En cuanto iso, en outra parte da cidade, a vida de Alejandro Carranza tamén había seguido o camino inesperado. Depois do divorcio, seus negocios prosperaran. Investimentos acertados e oportunidades surgiran moase sem esforco. En poucos anos, seu patrimonio había crecido de maneira impresionante. Mas o suceso nao trouxe paz. O apartamento luxuoso onde vivía era silencioso demais. As festas, os eventos e os encontros sociais parecían cada vez máis vacios. Ás veces, tarde da noite, Alejandro se pegaba olando para o antigo añel de casamento que aínda guardaba en unha gaveta. Ele dicía a sí mesmo que había tomado a decisión correcta. Que había sido traído. Mesmo así, algo dentro dele nunca encontrou descanso. Sen saber, a resposta para aquela inquieta caoja estaba crescendo a poucos kilómetros dali, unha menina de olos claros chamada Camila, que carregaba en seu sorriso a metade de unha historia que ele aínda nao coñecía. Os anos pasaran como unha rapidez silenciosa, como páginas que se viran sen que percebamos. Para Valeria Navarro, o tempo foi medido en noites de plantao, relatorios médicos, aniversarios simples en casa e nas pequeñas vitorias diarias de súa fila. Camila já tiña 8 anos e se tornara unha menina curiosa, cheia de energía e perguntas difíciles, perguntas que, ás veces, Valeria aínda non sabía como responder. A pequeña herdara dúas cualidades moito fortes, a determinacao da mae e unha mente analítica que parecía enxergar detalles que os adultos preferían ignorar. Gostaba de ler, facía perguntas sobre tudo e observaba o mundo como unha atencao que frecuentemente deixaba Valeria inquieta. Mamae, perguntou certa noite en cuanto facíamos deber de casa na mesa da cocina, por que algunhas persoas fican doentes do coracao? Valeria levantou os olos dos papéis do hospital e sorriu con ternura. Porque o coracao é músculo moito importante. Cuando sofre moito estrese ou nao recebe o cuidado certo, ele pode adoecer. Camila pensou instante. Igual as persoas cuando fican tristes por moito tempo?
A pergunta fez Valeria parar por segundo. Mais ou menos assim, respondeu con cuidado. A menina pareceu satisfeita como a explicacao e voltou ao caderno, mas aquela conversa ficou ecoando na mente de Valeria por horas. En cuanto iso, do outro lado da cidade, Alejandro Carranza vivía unha realidade moito diferente daquela que imaginara anos antes. Súa fortuna crescera, súas empresas prosperaban e seu nome era frecuentemente mencionado en jornais financeiros. Porén, cuando chegaba a noite e as luces do apartamento luxuoso se apagaban, o silencio parecía máis pesado do que cualquier problema de negocios. Ele había se acostumado a jantar socino. Ás veces, sentado diante da grande janela que daba vista para a cidade, Alejandro lembrábase de pequeñas coisas que parecían insignificantes no pasado, o jeito como Valeria tomaba café con açúcar de maíz, a forma como ela Francia atesta cuando estudaba o caso médico complicado, ou as longas conversas que tiñan nas madrugadas. Durante moito tempo tentou convencer a si mesmo de que había feito o que era necesario. Mas a dúbida comezou a crescer lentamente. Tudo mudou definitivamente cuando súa mae, Doña Teresa, sofreu derrame inesperado. Alejandro chegou ao hospital poucas horas depois, mas já era tarde demais. Nos últimos momentos, dixeran as enfermeiras, ela parecía agitada, como se quisese dicer algo importante. Após o funeral, Alejandro pasou días organizando os documentos da casa da mae. Entre papéis antigos, fotografías e contratos, encontrou unha pasta que chamou súa atención. Dentro dela había relatorios de investigador particular. No comeco ele não entendeu o que estaba lendo. Mas, a medida que avancaba pelas páginas, o sangue parecía gelar en súas veías. O relatorio dicía claramente que non había cualquier proba de infidelidade por parte de Valeria. Paí aínda, había recibos mostrando pagamentos feitos por Doña Teresa ao fotógrafo conocido por manipular imagens. Alejandro ficou inmóvel, sentado na cadeira do escritorio, olando para aqueles documentos como se fosem algo imposible de compreender. Tudo o que destruíra súa vida había sido unha mentira. Naquela noite ele non conseguiu dormir. Pasou horas revendo cada momento daquela terrível discusao anos atrás. Lembrouse da expresao de Valeria, da maneira como ela tentaba explicar, da dor en seus solos. E lembrouse tamén de como ele non quiso ouvir. Nos meses seguintes, Alejandro tentou encontrar Valeria. Contratou investigadores, procurou antigos registros do hospital onde ela trabalaba, perguntou discretamente a conocidos en común. Mas Valeria parecía ter desaparecido. Ele non sabía que, na verdade, ela había simplesmente retomado o sobrenome de solteira e evitado cualquier conecao como pasado. En cuanto iso, a vida de Valeria e Camila continuaba seguindo ritmos simples. Camila adoraba a escola e tiña unha facilidade impresionante para ciencias. Moitas veces acompañeia a mae até o hospital nos fins de semana e ficaba fascinada ao observar o movimento dos médicos. Día eu tamén vou trabalar aquí, disse certa vez. Tal vez, respondeu Valeria como sorriso. Nao tal vez. Eu vou. Valeria riu, reconecendo naquele olar determinado algo moito familiar. Unha tarde de outono, cuando Camila tiña quase 9 anos, Valeria estaba no hospital terminando o turno longo cuando recebeu unha mensagem da escola da fila. A profesora quería conversar sobre o trabalo que Camila había escrito. No día seguinte, Valeria sentouse na pequeña cadeira da sala de aula en cuanto a profesora LH entregaba unha fola. O título dicía: O misterio do meu país. Valeria sentiu o coracao apertar. No texto, Camila escrebía que todas as criancas da turma conecían seus país, menos ela. Falaba sobre seus solos claros, diferentes dos da mae, e perguntaba de onde vinan. A profesora explicou con delicadeza. Camila é moito inteligente. Está tentando entender a propia historia. Naquela noite, en casa,
Valeria percebeu que o momento que sempre temerá finalmente había chegado. Camila estaba sentada no sofá, esperando. Mamae, disse calmamente, meu pai realmente existiu, não foi? Valeria sentouse ao lado dela. Por un momento pensou en repetir a antiga explicación simples, mas percebeu que a fila merecía algo máis honesto. Sim, respondeu. Camila inclinou a cabeza, curiosa. Ele sabe que eu existo? Valeria hesitou. Não. Por quê? Valeria respirou fundo. Porque, quando eu fui embora, ainda não sabia como nossa historia iria terminar. Camila ficou en silencio por alguns segundos. Então ele não escolheu ir embora? A pergunta atingiu Valeria de maneira inesperada. Ela olhou para a fila e percebeu que, máis cedo ou máis tarde, teria que contar toda a verdade. O que nenhuma das duas imaginaba naquele momento era que, en poucos días, o destino prepararía o encontró imposible de evitar. O encontró que mudaría completamente o rumo de suas vidas. O destino costuma agir de maneira silenciosa, quase imperceptível, até que o único momento muda tudo. Naquela mana de segunda-feira, Alejandro Carranza acordou máis cedo do que o habitual. Había pasado a noite quase sen dormir. Nos últimos meses, unha presa o incomoda no peito comezara a aparecer con frecuencia. No inicio, ele ignorou, atribuindo o problema ao estrese dos negocios. Porén, os episodios estaban se tornando máis intensos. Seu médico particular insistirá para que ele realizase unha avaliación completa como unha especialista en cardiología no Hospital Memorial de Monterrey. Alejandro Nao estaba preocupado. Para ele, era apenas máis unha consulta de rutina. En cuanto dirigía até o hospital, o tránsito matinal seguía seu ritmo habitual. Persuasindo para o traballo, ónibus escolares cruzando as avenidas, vendedores abrindo pequeñas lojas nas esquinas. Tudo parecía perfeitamente común. Mas aquele día Nao sería común. Ao entrar no hospital, Alejandro foi recibido pelo cheiro familiar de desinfectante e pelo movimento constante de enfermeiros e pacientes. A recepcionista verificou seu nome no sistema e pediu que aguardase na ala de cardiología. Ele sentouse na sala de espera olando distraídamente para unha televisao ligada na parede. Porén, seus pensamentos estaban longe dali. Desde que descubrira a verdade sobre as mentiras de súa mae, súa mente nunca máis estivera en paz. Ás veces se perguntaba onde Valeria estaría. Se había reconstruído a vida. Se aínda trabalaba como médica. Esas preguntas voltaban con frecuencia, como lembranzas que se recusaban a desaparecer. «Señor Carranza?» A voz de unha enfermeira interrompeu seus pensamentos. A doutora já pode atendelo. Alejandro levantouse e seguiu a muller por corredor iluminado. Nas paredes había cuadros simples e algúns desenos infantis colados perto das portas dos consultorios. O deles chamou súa atención, o deseno feito por unha crianca mostrando unha muller con jaleco branco segurando a mao de unha menina menor. Acima do deseno estaba escrito con letras coloridas. «Mina mamae é unha heroína». Alejandro sorriu involuntariamente. «Bonito, non é?» comentou a enfermeira. «Foi feito pela fila da doutora». «Ela ten filos?» perguntou Alejandro sen pensar. Unha menina moito esperta, respondeu a enfermeira enquanto abría a porta do consultorio. «Pode entrar». O consultorio era simples, mas organizado. Libros médicos alinados, diplomas nas paredes e unha mesa de madeira escura perto da janela. A doutora chega en minuto. Alejandro sentouse na cadeira diante da mesa. Algúns segundos depois, a porta se abriu atrás dele. «Desculpe pela espera, senor Carranza». A voz fez seu coracao parar por instante. Alejandro virou lentamente.
E o mundo pareceu congelar. Valeria. Ela estaba parada na porta como prontuario nas maos. O cabelo agora era pouco máis curto, preso de maneira práctica, e seu rosto mostraba a maturidade que os anos tracen. Mas nao había dúbida. Era ela. Por momento nenun dos dois falou. O silencio entre eles carregaba 8 anos de memorias, mágoas e perguntas nao respondidas. Valeria foi a primeira a recuperar o controle. Seu rosto tornouse serio, quase profesional. Señor Carranza, dise ela con voz firme, sou a doutora Valeria Navarro. Pelo que vejo aquí, o senhor está presentando dores no peito recorrentes. Alejandro aínda parecía incapaz de procesar o que estaba acontecendo. Valeria. Ela levantou os ollos do prontuario. Doutora Navarro, corrigiu. A distancia naquelas palabras era clara. Precisamos focar na súa condica o médica, continuou ela calmamente. Pode descrever seus síntomas? Alejandro pasou a mao pelo rosto. Iso é imposíbel, murmurou. Valeria nao respondeu. Apenas aguardou. Depois de algúns segundos, Alejandro finalmente tentou organizar os pensamentos. Comecou a algúns meses, dise ele. Uma presa ao no peito. Ás veces vai para o braco esquerdo. Valeria anotou tudo con a mesma precisao profesional que demonstraba con cualquier paciente. Mas antes que pudese facer outra pergunta, a porta do consultorio abriuse repentinamente. Mamá e... Uma menina entrou no consultorio carregando unha mochila escolar. Terminei meu deber e a senhora Rosa disse que podía virte procurar. Valeria virouse rapidamente. Camila, eu pedí para voce esperar na sala da equipe. A menina parou ao perceber que había outra persoa no consultorio. Seus ollos encontraran os de Alejandro. En aquele instante algo inexplicável aconteceu. Alejandro sentiu o ar desaparecer dos pulmoes. A menina tina os mesmos ollos castano claros que ele vía todas as manas no espelo. O mesmo formato de rosto, o mesmo jeito curioso de inclinar a cabeza cuando observaba algo novo. Era imposíbel nao perceber. Camila olou para ele con curiosidade inocente. Que me ese? Valeria respirou fundo. É apenas paciente, querida. Agora volte para a sala da enfermeira. Camila asentiu, mas antes de sair continuou olando para Alejandro como se estivese tentando descifrar o misterio. Cuando a porta se fechou novamente, o silencio voltou a dominar o consultorio. Alejandro estaba completamente inmóvil. Seu coracao batia con forca. Quantos anos ela ten? Perguntou finalmente. Valeria levantou os ollos lentamente. Iso nao é asunto seu. Mas Alejandro já estaba facendo as contas mentalmente. 8 anos. Exactamente o tempo desde aquela última noite. Valeria, dise ele con a voz quase falando, a aquela menina. Os ollos dela se tornaran fríos. Termine súa consulta ou saia do meu consultorio, senor Carranza. Alejandro apoiou as maos na mesa. Ela é mina fila? A pergunta ficou suspensa no ar como unha verdade inevitável. Valeria nao respondeu inmediatamente. Mas no fundo de seus ollos había algo que dicía tudo. A pergunta de Alejandro Carranza ficou suspensa no ar como peso imposíbel de ignorar. Ela é mina fila? Durante algúns segundos, Valeria Navarro permaneceu completamente inmóvil atrás da mesa do consultorio. O relojio na parede parecía marcar cada segundo como san máis alto que o normal. O silencio era tao pesado que Alejandro podía ouvir a propia respiracao. Valeria finalmente colocou a cañeta sobre o prontuario. Seus ollos encontráramos dele. Nao había dúbida, nem surpresa.
Apenas uma mistura de raiva antiga e uma dor que parecía ter sido guardada por muitos anos. Voce ten muita coragem para facer esa pergunta, disse ela en voz baixa. Alejandro engoliu en seco. Eu preciso saber. Valeria respirou profundamente, como se estivese tentando controlar uma tempestade interior. Aquela menina, disse ela lentamente, cresceu sen pai. Cresceu sem o homem que a defendesse quando máis precisaba. Cada palabra parecía atingir Alejandro como un golpe. Eu não sabia, comecou ele. Exactamente. Interrompeu Valeria. Voce não quis saber. Ela se levantou da cadeira e caminou até a janela do consultorio por un instante. Do lado de fora, o estacionamento do hospital estaba cheio de carros e persoas entrando e saindo, completamente alheias ao que acontecía ali dentro. Eu estaba grávida naquela noite, continuou ela sem olhar para ele. Eu tinha acabado de descobrir. Alejandro sentiu as pernas enfraquecerem. Por un momento precisou se apoiar na mesa. Meu Deus. Valeria virouse novamente. Sim. Seu Deus, Alejandro. Porque foi naquela mesma noite que Voce decidiu acreditar nas mentiras da súa mae. As lembranzas voltaram como un golpe violento, as fotografías falsas, a discusao, o momento en que ele exigiu que ela asinase os papéis de divorcio. Agora cada detal parecía aínda máis cruel. Eu encontrei os relatorios, disse Alejandro con dificuldade. Depois que mina mae morreu. Eu sei que tudo foi uma armacao. Valeria permaneceu en silencio. Pasei anos tentando encontrar Voce, continuou ele. Eu não sabia que existía uma criança. Ela cruzou os bracos. E iso muda o quê? Alejandro não respondeu imediatamente. Porque, na verdade, não sabia. O que poderia reparar 8 anos de ausencia? Eu perdi tudo, disse ele finalmente. E só percebi tarde demais. Valeria riu de maneira amarga. Não, Alejandro. Voce não perdeu. Voce jogou fora. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. A tensao no consultorio parecía base física. Alejandro finalmente levantou os olhos novamente. Como ela se chama? Valeria hesitou. Era uma pergunta simples, mas respondela parecía abrir uma porta que ela había mantido fechada por anos. Camila. O nome ecoou na mente de Alejandro como algo sagrado. Camila, repetiu ele lentamente. Do outro lado da porta, era posível ouvir voces de enfermeiros e o san distante de un carrino médico pasando pelo corredor. Mas dentro daquele consultorio existía apenas o peso da verdade recén revelada. Alejandro pasou a mão pelo rosto. Eu tenho uma fila. Valeria o observaba con frieza, mas había algo diferente en seu olhar agora, tal vez cansaco, tal vez uma tristeza antiga. Não, disse ela finalmente. Voce ten o mesmo DNA que ela. Iso não faz de Voce un pai. As palabras foram duras. Mas Alejandro não protestou. Porque sabia que eran verdadeiras. Eu quero conhecê-la, disse ele. Valeria respondeu imediatamente. Não. A resposta foi seca, sem espaço para discussão. Voce não pode simplesmente entrar na vida dela agora, continuou ela. Depois de todos esses anos. Eu não estou pedindo para substituir Voce, disse Alejandro rapidamente. Eu só. Ele parou. Porque qualquer frase parecía pequeña demais diante do tamanho do erro que había cometido. Eu só quero uma chance, terminou. Valeria caminou lentamente até a mesa e pegou novamente o prontuario médico.
Esta conversa nao faz parte da súa consulta, dise ela. Alejandro de paso a frente. Valeria, por favor. Ela levantou os olhos. Voce sabe cual foi a pai e parte de tudo iso? Ele nao respondeu. Nao foi criar uma crianca socina, continuou ela. Nem trabalar noites inteiras enquanto estaba grávida. Ela fez uma pausa. Foi perceber que o homem que eu amaba preferiu acreditar en mentiras do que confiar en min. Alejandro sentiu o peso daquelas palabras como julgamento definitivo. Eu fui idiota, disse ele. Sim, respondeu ela simplesmente. O silencio voltou a dominar o consultorio. Por algúns segundos, Alejandro pensou en tudo o que había perdido, os primeiros pasos da fila, as primeiras palabras, os aniversarios, os momentos simples que forman unha vida. Tudo aquilo tinha acontecido sen ele. Ela sabe que eu existo? Perguntou. Valeria pensou antes de responder. Ela sabe que te veu pai. Mas nao sabe quen sou? Nao. Alejandro fechou os olhos por instante. Eu quero contar a verdade para ela. Valeria ficou en silencio. Do lado de fora da porta, pasos pequeños se aproximaran novamente. Antes que cualquier dos dois pudese dicer algo, a porta se abriu devagar. Camila apareceu novamente. Mamae, a senhora Rosa disse que. Ela parou quando percebeu que os dois adultos estaban olando para ela. A menina franciu a testa. Por que voces dois parecen taos serios? Alejandro sentiu algo apertar dentro do peito ao observar aquela crianca. Súa fila. Ela era aínda máis parecida com ele de perto. O mesmo olar curioso. O mesmo jeito de observar tudo como se estivese tentando entender o mundo. Camila olou de Alejandro para Valeria. Eu fiz alguma coisa errada? Valeria inmediatamente suavizou a expresión. Claro que no, querida. Camila entao voltou a olar para Alejandro. Voce aínda está doente? Ele tentou sorrir. Pouco. A menina inclinou a cabeza, exactamente como ele costumaba facer quando pensaba. Mina mamae é a melhor médica daqui, disse ela com orgulho. Ela sempre ajuda todo mundo. Alejandro sentiu no na garganta. Eu sei, respondeu suavemente. Camila sorriu. En aquele instante Alejandro percebeu algo com absoluta clareza. Não importaba cuánto dinheiro tivesse, cuántos negocios posuíse ou cuántos anos pasasen. Nada na vida dele jamais sería máis importante do que aquela menina. A fila que ele acabara de descobrir. A fila que tal vez nunca tivese o direito de chamar de súa. Depois que Camila saiu novamente do consultorio, guiada por unha enfermeira que a chamou do corredor, o silencio voltou a preencher o espaco entre Valeria e Alejandro. Era silencio diferente do anterior, máis pesado, carregado de emocoes que nenun dos dois conseguía organizar. Alejandro aínda estaba olando para a porta fechada. Ela, murmurou. Ela é extraordinaria. Valeria nao respondeu inmediatamente. Voltou para súa cadeira e foleou algunhas páginas do prontuario apenas para ocupar as maos. Ela é unha menina feliz, disse por fin. E eu pretendo manter as coisas así. Alejandro aproximouse pouco da mesa. Eu nao quero tirar iso dela. Entao faca o que estou pedindo, respondeu Valeria. Fique longe. A frase foi simples, mas definitiva. Alejandro respirou fundo, tentando controlar o turbilao dentro do peito. Voce estáme pedindo para fingir que ela nao existe? Estou pedindo que nao destrua a estabilidade que ela ten. Eu nao faria iso. Valeria levantou os olhos lentamente. Voce já fez.
As palabras ficarán pairando no ar. Alejandro Nao tentou negar. Eu sei que falei con voce, disse ele. Mas ela Nao ten culpa do que aconteceu entre nós. Justamente por iso eu Nao vou permitir que voce apareca na vida dela agora. Ela se levantou novamente e caminou algúns pasos pelo consultorio, como se precisase de movimento para organizar os pensamentos. Camila pasou a vida inteira acreditando que o país simplesmente Nao podía estar presente. Foi unha maneira de protégela de unha historia moito máis complicada. Alejandro apertou os dedos contra a mesa. Eu mereco que ela saiba a verdade. Voce merece? Perguntou Valeria como tom quase irónico. Ele ficou en silencio por instante. Tal vez Nao, respondeu finalmente. Mas se ela merece. Valeria cruzou os bracos. É o que você imagina que vai acontecer quando ela descobrir? Que vai correr para os seus bracos? Alejandro Nao respondeu. Porque, no fundo, sabia que Nao sería tao simples. Criancas precisan de seguranca, continuou Valeria. Nao de confusao emocional. Eu Nao sou unha ameaca para ela. Voce é unha incógnita. A palabra foi dita con precisao cirúrgica. Eu Nao sei quen voce se tornou neses 8 anos, Alejandro. Ele pasou a mao pelos cabelos. Eu me tornei o homem que se arrepende todos os días da propia estupidez. Valeria Nao reagiu. Durante algúns segundos, o único sam era o distante movimento do hospital. ¿Voce encontrou alguén? Perguntou Alejandro de repente. Valeria pareceu surpresa pela pergunta. ¿Iso é relevante? Tal vez. Ela respondeu sen hesitar. Nao. Alejandro sentiu algo apertar no peito, embora Nao soubese exactamente o que significaba aquele sentimento. Eu tamén Nao. Valeria apenas balancou a cabeza, como se aquilo fose irrelevante. Iso Nao muda nada. Alejandro sabía que ela tina razao. Mas muda para min, disse ele. Ela Nao respondeu. Eu perdi 8 anos da vida da mina fila, continuou ele. Nao poso simplesmente aceitar iso. Valeria voltou á mesa e pegou novamente o prontuario. Esa consulta acabou, disse calmamente. Vou encaminalo para outro cardiologista. Valeria. Doutora Navarro. Doutora Navarro, corrixiu ele con dificuldade. Eu Nao vou desistir. Ela o observou por algúns segundos. Iso soa como unha ameaca? Nao. Entao o que é? Alejandro respondeu con honestidade. Unha promesa. Valeria respirou profundamente. Escute coma tencao, Alejandro. Seu tom agora era moito máis serio. Se voce tentarse aproximar de Camila se mo meu consentimento, eu tomarei todas as medidas legais necesarias. Ele as sentiu lentamente. Eu entendo. Entende mesmo? Sim. Valeria estudou seu rosto por instante, como se tentase avaliar se había sinceridade naquelas palabras. Ela é tudo o que teno, disse ela. A frase foi dita sen drama, mas como unha verdade absoluta. Alejandro percebeu iso inmediatamente. Eu Nao quero tirar nada de voce. Mas ja tirou, respondeu ela. Ele Nao discutiu. Depois de algúns segundos, Alejandro falou novamente. Pelo menos me diga unha coisa. Valeria Nao respondeu, mas tamén Nao o interrompeu. Ela é feliz? Pela primeira vez desde o inicio da conversa, o rosto de Valeria suavizou levemente. Muito. Alejandro fechou os olhos por segundo. Entao voce fez trabalo maravilloso.
Ela não respondeu ao elogio. Agora va embora, disse ela com calma. Alejandro ficou parado por un momento, como se ainda houvese algo que quisese dizer. Mas nenhuma palavra parecía suficiente. Entao ele apenas assentiu. Eu sinto muito. Valeria não respondeu. Ele caminou lentamente até a porta do consultorio. Antes de sair, porém, voltouse uma última vez. Eu vou probar que posso ser melhor do que fui. Valeria continuou en silencio. Mas seus olhos o acompanaram até que ele desapareceu no corredor. Do lado de fora, Alejandro caminou sen perceber exactamente para onde estaba indo. O hospital parecía maior agora, cheio de corredores intermináveis e persoas desconocidas. Ele parou perto da sala de espera. E entao a viu novamente. Camila estaba sentada en unha cadeira giratoria, balancando as pernas enquanto foleaba o libro infantil. Ela levantou os olhos cuando percebeu alguén parado ali. Ah, voce de novo, disse con naturalidade. Alejandro aproximouse devagar. Eu estaba indo embora. Camila inclinou a cabeza. Voce parece menos doente agora. Ele sorriu levemente. Tal vez porque súa mamá seja realmente a melhor médica. A menina sorriu orgullosa. Eu disse. Por un momento nenhum dos dois falou. Entao Camila perguntou. Voce ten filos? A pergunta foi inesperada. Alejandro demorou un segundo para responder. Nao. Ela pareceu pensar sobre iso. Debe ser meio solitario. Alejandro sentiu algo apertar dentro do peito. Ás veces. Camila fechou o libro e olou para ele con curiosidade. Voce parece alguén que está procurando alguma coisa. Ele não esperaba ouvir algo tão profundo vindo de uma crianca. Tal vez eu esteja. O que? Alejandro olou para ela por un instante. E respondeu com honestidade. Uma segunda chance. Camila não entendeu completamente o que aquilo significaba. Mas sorriu mesmo assim. Ás veces as segundas chances acontecen, disse ela. Alejandro observou a menina por algúns segundos. En aquele momento percebeu que, mesmo que o camino fose longo e difícil, ele faría tudo o que estivese ao seu alcance para merecer aquelas palabras. Depois daquele encontro inesperado no hospital, a vida de Alejandro Carranza nunca máis voltou a ser a mesma. Ele saiu do predio naquele día coma sensacao de que o mundo inteiro había mudado de lugar. Durante anos acreditara que seu maior erro había sido perder Valeria. Agora entendía que había algo aínda máis profundo, ele perderá a infancia inteira de Camila. Nos días seguintes, Alejandro tentou concentrarse no traballo, mas era inútil. As reunións parecían vacias, os números nos relatorios non tiñan importancia. A única coisa que voltaba a súa mente repetidamente era o olhar curioso da menina na sala de espera do hospital. Ele se lembraba da maneira como ela inclinaba a cabeza ao pensar, exactamente como ele facía cuando era joven. Esa lembranca o acompañaba como unha pequeña luz dentro da escuridao de 8 anos de arrependimento. A pesar do desejo de vela novamente, Alejandro decidiu cumprir a promesa que fixera a Valeria, non se aproximar sen permisao. Porén, ficar completamente parado tamén parecía imposível. Entao escoleu camino diferente. Unha semana depois, o hospital recebeu unha doacao anónima destinada ao sete de cardiología pediátrica. Equipamentos novos, materiais para exames e até pequeno fundo para criancas que non podían pagar tratamentos. Valeria só descubriu que m'había feito a doacao cuando o director do hospital comentou casualmente durante unha reunión. Ese empresario, Alejandro Carranza, parece moito interesado en ajudar. Valeria manteve o rosto neutro, mas seu coracao acelerou. Ela sabía que aquilo non era coincidencia.
Naquela mesma tarde, encontrou envelopes simples sobre súa mesa no consultorio. Dentro había apenas cartao. Para as criancas que aínda tera o unha chance. Así. Nenuma explica cao. Nenuma tentativa de contato. Apenas aquilo. Valeria ficou olando para o cartao por algúns minutos. Ela coñece a Alejandro o suficiente para saber que ele nunca fixera algo así antes. En cuanto iso, do outro lado da cidade, Alejandro comecaba a reorganizar súa propia vida. Pela primeira vez en moitos anos, comecou a cuidar da saúde de verdade. Seguiu as recomendacoes médicas, reduciu o ritmo de trabalo e pasou a caminar todas as manas no parque perto de seu apartamento. En unha desas caminadas, ele parou perto de playground onde algunhas criancas brincaban. Observou en silencio por algúns minutos. Era imposível nao imaginar como teria sido levar Camila alí cuando ela era pequeña. Aquele pensamento doía, mas tamén o motivaba. Se aínda existía algunha posibilidade de facer parte da vida da fila, ele precisaba probar que era o men diferente. En cuanto iso, en casa, Camila comecaba a facer perguntas cada vez máis frecuentes. Certa noite, durante o jantar, ela levantou os ollos do prato. Mamae, aquele homem do hospital parecía meio triste. Valeria fingiu nao entender. Qual homem? O paciente que estaba no seu consultorio. Valeria demorou segundo antes de responder. Ele estaba preocupado coma saúde. Camila pensou pouco. Mas nao era só iso. Valeria percebeu que a fila estaba observando moito máis do que imaginaba. Por que você acha iso? Porque ele olaba para min como se estivese tentando lembrar de alguma coisa. Valeria desviou o olar para o copo de agua. Ás veces as persoas fican emocionadas cuando conecen alguén. Camila aceitou a explicación naquele momento, mas algo en seu olar mostraba que a curiosidade continuaba alí. Os meses pasaran lentamente. Alejandro manteve distancia, mas nao desapareceu completamente. En vez de tentar aproximarse directamente de Camila, comecou a apoiar discretamente algunhas iniciativas da escola da menina. Cuando a escola organizou unha pequeña feira de ciencias, unha empresa local, pertencente a dos grupos de Alejandro, patrocinou os materiais para os proxectos dos alumnos. Camila ficou entusiasmada. Mamae, ola iso. Dise unha tarde ao mostrar o pequeno microscopio novo que a escola había recibido. Valeria observou o objeto en silencio. Ela sabía exactamente de onde aquilo tina vindo. Mesmo así, Alejandro nunca apareceu. Nem telefonemas. Nem mensagens. Apenas gestos silenciosos. Esa distancia, curiosamente, comecou a afectar Valeria de unha maneira inesperada. Certa noite, depois que Camila adormeceu, ela se sentou na sala e encontrou novamente o cartao que Alejandro había deixado meses antes. Pasou os dedos pelo papel por algúns segundos. Durante anos ela había alimentado unha raiva profunda. Era a maneira máis fácil de manter o pasado trancado. Mas agora algo estaba mudando. Alejandro Nao estaba tentando invadir súas vidas. Estaba esperando. Esa paciencia comecou a criar unha dúbida incómoda dentro dela. Tal vez ele realmente tivese mudado. En cuanto iso, Camila continuaba crescendo e observando o mundo con súa inteligencia incomún. Certo día, ao voltar da escola, ela comentou casualmente. Mamae, a profesora disse que todo mundo merece unha segunda chance. Valeria levantou os ollos. Depende da situación. Camila pensou pouco antes de responder. Acho que ás veces as persoas cometen erros grandes porque estao con medo. A frase fez Valeria sentir o aperto no peito. Por que você está pensando niso? Camila deu de hombros. Só estaba pensando naquele homem do hospital.
Valeria ficou en silencio. Camila então perguntou algo que ela não esperaba. «Você acha que ele já teve uma segunda chance?» Valeria não respondeu imediatamente. Porque, no fundo, a mesma pergunta comecaba a surgir en seu propio coracao. Enquanto iso, Alejandro continuaba esperando. Ele sabía que não podía forcar nada. Se quería facer parte da vida da fila, teria que probar, con tempo e paciencia, que realmente había aprendido con seus erros. E pela primeira vez en moitos anos, ele estaba disposto a esperar o tempo que fosse necesario. Como pasar do tempo, algo comecou a mudar lentamente entre Valeria, Alejandro e a pequeña Camila. Não foi o momento mágico nem uma solucao repentina para 8 anos de dor. Foi algo moito máis humano, pequeños gestos, olares sinceros e a coragem de admitir erros. Alejandro continuou aparecendo cuando prometía, sempre respeitando os limites de Valeria e colocando o bem-estar de Camila acima de tudo. E foi justamente esa constancia que comecou a quebrar, pouco a pouco, as muralas que Valeria había construído en volta do coracao. Camila, como a sabedoria simples das criancas, lembraba aos dois algo que os adultos muitas veces esquecen, que o amor verdadeiro não é perfeito, mas pode aprender, mudar e crescer. Esta historia nos deixa uma lica ou profunda sobre a vida. Muitas veces, as maiores tragedias non nascen da maldade, mas da falta de confianza e das decisões tomadas no calor da dor. Porém, tamén nos mostra que reconocer os propios erros exige coragem, e que pedir perdão é apenas o primeiro paso, o verdadeiro arrependimento se proba con atitudes ao longo do tempo. Ás veces, as coisas quebradas poden sin ser reparadas não para voltar ao que eram antes, mas para se tornar en algo ainda máis forte. E agora eu quero saber de você acredita que as persoas realmente poden mudar e merecen unha segunda chance? Ou há erros que nunca poden ser perdoados? Deixe súa opinião aquí nos comentarios, súa historia pode inspirar alguén que está pasando por algo parecido. E se você gosta de historias emocionantes como esta, inscrébase no canal e active o sinino, porque aínda temos moitas historias profundas sobre familia, perdão e segundas oportunidades esperando por você.